ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପନା, ମାତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସେ ଜଣେ ଆଗଧାଡିର ସାହିତ୍ୟିକ। ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଓ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେଲା ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅମରକଣ୍ଟକଠାରେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ି ଆସିଥିବା ସେହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ବନବିହାରୀ ଦାସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ଆଜିର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ। ବନ ଭାଇ, ଆପଣ ଜଣେ କବି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତାର କିୟଦଂଶ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବେ କି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ? ଅନେକ କବିତା ରହିଛି। ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ସମାଜରେ କିଛି ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ହିପୋକ୍ରେସି ଚାଲିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋର ସେଇଭଳି ଏକ କବିତା ଏଠାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଝଲକ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛେ ଏବଂ ଆଜାଦିର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖିବା ଏହି କବିତାରୁ। ମେଟ୍ରୋ ସହରର ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲର ଆଖି ଝଲସି ଯାଉଥିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ରେ, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଝଲକ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ର ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି ଜେନେରାଲ ବଗିରେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରେ ପକୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ିମିଶା ଚାଉଳ ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ। ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରେ ବସିଥିବା ଲାଞ୍ଚୁଆ ବାବୁମାନଙ୍କ ଟେବୁଲ ତଳ ଡ୍ରୟାରରେ, ପୁଣି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ଧରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଗହଣରେ, କୃଷକର ନୁଆଣିଆ ଚାଳ ଛପର ଘରେ, ଗାଁର ଅଧାଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଲ କୋଠାରେ, ଗାଁ ପାଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାବି ଝୁଲୁଥିବା କବାଟ ଫାଙ୍କରେ, ଗାଁକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ଖାଲ ଖମା ଭରା ରାସ୍ତାରେ, ଗାଁ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବିନା ତାର ଲଗା ଲାଇଟ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ, ପୁଣି ଘନ ଅନ୍ଧାର ଲେସା ରାତିରେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଛୁଆର କରୁଣ ଚିତ୍କାର। ଶେଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଝଲକ ପାଇଛି ମୁଁ ପ୍ୟାରେଡ ପଡ଼ିଆରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଧୋବ ଫରଫର କାମିଜ ପିନ୍ଧା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଭାଷଣରେ, ତାଳି ମାରୁଥିବା ଜନତାଙ୍କ ଗହଣରେ। ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେ କାହିଁକି? ଏହି ଲେଖାଲେଖି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଜୀବନରୁ ହିଁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ପତ୍ରିକା ବା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ଲେଖା ମୁଁ ଦେଉଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଲେଖାର ମୋହରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ତଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲେଖା ମୋର ଚାଲିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ହେଉ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତର ହେଉ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଲିଟେରାରୀ ଚାମ୍ପିୟନ ରୂପେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ପୁରସ୍କୃତ ହେଲି। ଏହାଫଳରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଲେଖା ପ୍ରତି ମୋର ଆହୁରି ମୋହ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କବିତା, ଛନ୍ଦହୀନ ଗଦ୍ୟ କବିତା ଓ ଗୀତି କବିତା, ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଏବେ ମଧ୍ୟ କବିତାକୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେଲା ପୃଥିବୀରେ, ପ୍ରଥମେ କବି ଯେଉଁ ଆଦିକବି ବାଲ୍ମୀକି କବିତାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କବିତାର ଯେଉଁ ଲାଳିତ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦେଖିଛେ, ଭକ୍ତି ଯୁଗରେ ଦେଖିଛେ, ଯେଉଁ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କବିତା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଛନ୍ଦହୀନ କବିତା ଯେଉଁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ
आउ देखा मिलूनी। बर्तमान गद्य कवितार जुग लोक मैंने जो भाव में गद्य कविता को भ्रुकुंचन करुछंती एवं जो राशि राशि कविता पुस्तक बा कविता छपा जाउची तार पाठक पाठक किए नाहांती बोली कुहा जाउची। किंतु प्रकृत रे मो मतरे कवितार स्वरूप एक, कवितार आत्मा एक। छंदबद्ध कविता से समय जो आवश्यकता थिला ताकू पूरण करुथुला, किंतु वर्तमान जुगरे गद्य कविता आम आधुनिक समाजर आवश्यकता को पूरण करुछि। तेणु ए परिप्रेक्षी रे मु केबे भी एई कविता भितरे कौनसी प्रभेद देखे नाही। तार बाह्य स्वरूप रे किछि प्रभेद थाई पारे, किंतु कवितार अंतरात्मा सबुबेले समाज पई एक वार्ता नहीं आसे, एक वार्ता प्रदान करे, समाज को एक नूतन दिग्दर्शन दिए। तेणु मु आशा करिवि जो कवि माने कविता देखुचंती सेमानकर कविता एभଳି हेबा दरकार जहाँकि समाजर समस्त दिगो को छुई पारुथबो एवं समाजर सबु वर्गर लोकों को छुई पारुथबो। राष्ट्रीय परिदृश्य रे भारतीय मानक मध्य जो मौलिक चेतना आउ राष्ट्रीय चेतनार अभाव देखा देइछि से संबंध रे आपन को मतामत कौन? जाति इतिहास जातिर निर्झर तहु बहे सदा जाति प्राणधार सेधारु नीर पिउछि जेनर निश्चय हेब से जाति कर्मवीर। से भली मधुसूदन कहले माँ माँ बोली केते मु डाकिली माँ को पाइली नाही, भाई भाई बोली केते मु खोजिली नदेले उत्तर केही। तेबे एभली जो देश प्रेम उद्रेककारी कविता आमे शुणु सेतबेले आमर रोम टांकुरित हो जाए। तेणु राष्ट्रीय चेतना जागृत करिबा पाई आमर स्वाधीनता आंदोलन कथा आमे चिंता करिबा बा आमर जो उत्कल सम्मेलनी द्वारा ओडिशा को एकत्र करिबा पाई मधुसूदन गोपबंधु को भली नेता माने आगे आस्थिले से विषय रे जदि आमे चिंता करिबा ताले आमे जानि परिबा राष्ट्रीय चेतनार मूल्यबोध केते और राष्ट्रीय चेतना पाई साहित्यर योगदान कौन। अनेक समय रे आमे जानू जे साहित्य किभली भाव रे राष्ट्रीय चेतना को सर्वोच्च स्तर को नहीं जाइछि। तेणु राष्ट्रीय चेतना आम देश रे टिके कम बोली समस्ते कहती आ कम मध्य सत मध्य, कारण आम देश रे कर्तव्य प्रति लोकंकर जेतिकी सचेतनता न थाए अधिकार प्रति से माने सेतिकी जबरदस्ती करिथांती। तेणु कर्तव्य आमर कौन, देश पाई आमे कौन चिंता करि परिबा बा देश ही सर्वोच्च यही चिंताधारा आम मन भितर पिला बेलू आसवा दरकार। मु गोटे संस्था रे शिक्षकता करुच्ची नवोदय विद्यालय रे तार मोटो रखा जाइछि कम टू लर्न लिव टू सर्व। एभली भाव रे कहया गले आमे शिक्षा पाई अनुष्ठान को आसीबा एवं सेवा पाई देशर सेवा पाई आमे निजको सक्षम करी देश सेवारे नियोजित करिबा। तबे पिलाटी बेलू एई बीज आमे बपन करिवार जदि माध्यम शिक्षा को नबा बा साहित्य को नबा ताहले आम लोक मान भितर राष्ट्रीय चेतना निश्चित उद्रेक हेबो। बन भाई एटा होछि शेष प्रश्न। जने शिक्षाविद हिसाब रे आपण समाज को की वार्ता देबा को चाहंती? जने शिक्षाविद हिसाब रे समाज पाई मोर एही वार्ता हेबो जे शिक्षा द्वारा ही समाज रे परिवर्तन अना जाई पारे। स्वामी विवेकानंद सबुबेले कहउतले जे आमे छोट छोट संस्कार पाई चिंता करिबा आवश्यक नाही। जदि आमे शिक्षा व्यवस्था रे आमूलचूल परिवर्तन करि परिबा तेबे आपे आपे सब समस्या समाधान होई जिवो। तेबे आम देश भारतवर्ष को जदि आमे विश्व गुरु रूपे देखा चाहूचे आउ जानिछंती आपण माने एबे आमे आजादी का अमृत महोत्सव पालन करुचे एवं आगामी 25 वर्ष पर आमे आजादी 100 वर्ष पालन करियो। तेबे एई 100 वर्ष पालन अवसर रे आमर लक्ष्य रही शिक्षार आलोक घरे घरे पहुँचो। तेबे शिक्षा केवल आमे पिलांकु पाठ पढ़े परीक्षा सर्वस्व कराइबा पाई नुहे बा पिलांकु घोषा विद्या करी शिक्षा को आमे विकसित करि परिबा नाही। शिक्षार प्रकृत विकास हेबो
जदि सेमाने आत्मनिर्भरशील हेबे शिक्षा को सेमाने आत्मनिर्भरशील हेबा पई उपयोग करिवे। केवल परीक्षा सर्वस्व शिक्षा बा चाकरी पछरे गोड़ाइवा शिक्षा आम समाज पई आउ दरकार नाही। एवं आमे देखिबा शिक्षा व्यवस्थार नैतिक मूल्यबोध विषय। नैतिकता बिना शिक्षा व्यवस्था आज श्रीहीन होई पड़िछि, मेरुदंड विहीन होई पड़िछि। जणे शिक्षार्थी पाखरे नैतिक मूल्यबोध रहू नाही, फल से जड़े मनीष परी मनीष हो पार ना। आम जानू जे आमर महापुरुष मान कहते जे मनीष भली मनीष तैयारी करवा शिक्षा ही प्रकृत शिक्षा। किंतु आमे आजिकली कौन तैयारी करुचे, घोषा विद्या करी पिला को रोबोट भावे गढ़ी तोलिबा को चेष्टा करुचे। तेणु आमे ए सबु ठारू दूर रहिबा निहाती आवश्यक एवं आमे सर्वदा चेष्टा करिबा दरकार जे मातृभाषा रे शिक्षादान करिबा। यदि मातृभाषा रे शिक्षादान करा जिवो ताहाले आम पिलांक भितरे थिबा क्रिएटिवनेस जोटा कि सृजनशीलता नव उन्मेष आउरी विकसित हबो, सेमानकर चिंताधारा आउरी व्यापक हबो। तेणु वर्तमान जो आम भितर धारणा रही जे मातृभाषा होची गोटे घूर्ण्य जिनस बा मातृभाषा शिक्षार कौन मूल्य नाही, ताहा समस्ते छाड़िबा दरकार।